लॉर्ड जगन्नाथ मिशन ट्रस्ट का 2025-26 वार्षिक उत्सव भुवनेश्वर झारपड़ा स्थित विवेकानंद शिक्षा केन्द्र में सफलतार सहित आयोजित होइछि। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଦସ୍ୟ ଅତିଥି ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ବିରୁପାକ୍ଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ। ଗେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅନର ଭାବେ ପ୍ରଫେସର ଗୌରାଙ୍ଗ ନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ପୀତାମ୍ବର ତ୍ରିପାଠୀ ସଭାପତିତ୍ୱ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୈରାଗୀ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସଫଳତାର ସହିତ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ ଓ ଜୟକୃଷ୍ଣ ଶତପଥୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମନ୍ୱୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ଆଲୋଚନା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଟ୍ରଷ୍ଟର ସାମାଜିକ ସେବା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ଅତୁଟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅତିଥି, ଅଂଶଗ୍ରାହୀ ଓ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆୟୋଜକମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଅଧିକୃତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଳ 11:30 ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ନଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଭଜନ ଗାଇବା ସହଜ ନା କଷ୍ଟ? ଏ ଭଜନରେ ନୃତ୍ୟ କରିବା ସହଜ? ओडिशार गोटे जमी फॉर्म थाए जमीक एक्सप्रेशन नहीं आखिर एक्सप्रेशन नहीं डांस हिसाब से तो से हिसाब से आशा रखी मुझे विवेकानंद शिक्षा केन्द्र 17 नवेम्बर 1981 मसीह आरंभ होता है। आम मानकर चेष्टा जे सारा ओडिशा रे यही विवेकानंद नाम नामित शिक्षानुष्ठान एक आदर्श एवं शिक्षा उपरे वैकल्पिक परिवर्तन आने आम चेष्टा करें। वर्तमान 100 रु ऊर्ध्व स्कूल सारा ओडिशा रे गुरुपल्ली रे कार्यरत अच्छी। आरंभ आम चेष्टा करिछु गार्डियन मानकर सहयोग एवं पिला मानकर परिश्रम ये अनुष्ठान को तैयारी करिया पई बहुत चेष्टा आमर लगी रही। भारतीय शिक्षा संस्थान एवं लॉर्ड जगन्नाथ मिशन ट्रस्ट तरफ गोटे वार्षिक उत्सव चली। यहाँ हूँ 13तम वार्षिक उत्सव। ए पिलामानंकु स्कॉलरशिप अवार्ड और प्रज्ञा अवार्ड दि जाए पुरस्कृत करा जाए। प्रायतः ओडिशा रे 100 रु ऊर्ध्व विभिन्न जिले में विवेकानंद शिक्षा केन्द्र गढ़ी उठी ट्रस्ट आ संस्थान तरफ आज पिला माने प्राय 200 रु ऊर्ध्व पिला ये प्रतियोगिता भाग नहीं। स्कॉलरशिप अवार्डटा पूर्व करा जाय थाए। प्रति छात्र छात्री माने ये उपस्थित था। ता छड़ा आज इंस्टांट सॉन्ग डांस डिबेटर प्रतियोगिता करा जायथिला। पिला माने एथे भाग नहीं कृतित्व अर्जन कर प्रज्ञा अवार्ड पुरस्कृत कर। अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान तरफ ओडिया मीडियम बहुत स्कूल और इंग्लिश मीडियम स्कूल से कंपिटिशन भाग नहीं। आम चाहूँ पिला माने सबुबले कंपिटिशन माइंड रोता। आगामी शिक्षा वर्ष आम पिला पहरा शिखापी स्विमिंग पूल तैयारी करूँ। पिलामानकर एक्सरसाइज आम जिम स्कूल तैयारी करूँ। पिलामानकर कहवा कैपेसिटी बढ़ाई ऑडिटोरियम करूँ जो 100-200 पिला बसिक अन्य पिला भाषण देवे, एक्शन करेंगे, कहे क्या पिलामानकर कहवा चातुर्य बढ़िया दरकार, कहवा शैली बढ़िया दरकार। से सुंदर भाव जमी विवेकानंद सारा विश्व रे भारत प्रतिष्ठा करते भारत संस्कृति कल्चर को लेकर आम से आउ कि पिला तैयारी करने चाहूँ जो मैंने सारा पृथ्वी रे ना करेंगे आम देशर गर्व गौरव ताकू बजाय रखे। ओडिशा गोटे वैप्लविक परिवर्तन आनी शिक्षा क्षेत्र में आदर्श संघर्ष से विवेकानंद ना गोटे अनुष्ठान खोली जार आदर्श हूँ
ଭଲ ପିଲା ଭଲ ମଣିଷ ତିଆରି କରିବା। ତେଣୁ ବର୍ଷକେ ଥରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ସେ କରନ୍ତି। ତା ଦେହରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୁରସ୍କୃତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ ଦିନରେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସବୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଇଥିଲା ଆଜି ହେଉଛି ଡିବେଟ୍ ଆଉ ନାଚ ଏସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଉପରେ ଏସବୁ ଉପରେ ହେଇଛି କମ୍ପିଟିସନ୍। ଆଗରୁ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ଟିଚର୍ ମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଭାଗ ନେବେ ସମସ୍ତେ କେତେ ପିଲା ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ? ପାଖାପାଖି 100-150 ଖଣ୍ଡେ ପିଲା ହେବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।